Touchdown, Katubig! Yes! Go, go, go! There's my favorite Carabao! So guys, finally arrived, Katubig! 71 kilometers at barely 4 hours. Na guys! Whew. Grabe yung lolo, nag-cramps. Hindi daw siya na makalakad. Masakit ang gastrocnemius niya. Living Rawis! Ano na yun? Kababtuan. Oh my God, malapit na ako sa Opong. Toxic guys, init. Rawis Hospital na. Lapit na guys. Balon Katubig na may asin, may seka kutsara ng asukar. Takloban nga ni, kuha na mo. Seka adlaw. Burod ka pa. Katarman to, ha? Burod ka. Burod, oo, ginak inirigan. Boy, ay ini. Ito na, hingi na makuk nga si Royal kay. Tika dismayo na. Burod ka pa, nagbinisikli ka. Mapasok. Minupos na gadak, 60 na ak. Ikaw pero nemidad. 70 na, kaya nga. Ah, grabe, matibay ka, 70. 70 na, kaya nga. Dayon, kay harayo ka pa? Pakain ka, pambuhan? Pabuhan pa. Ah, kaya na yan. Mga after 1 minute, mawara na ito nga kimay. Dito sa Katubig. Tikang katubig? Wala ako, tipa katubig pala. Ikaw? Oo, tikang sa bubon. Grabe. Sige, ay, inom sini. Parang orisol lang yan. Bulong sa kimay. Salamat, ha? Oo. Naganta ko sini, bulong sa kimay. Inom sini, kaya na napaso, na-dehydrate ka. Sarap. Ang Katubig may giant cross. Dito may resurrection. May shade. It's a big tree over there. And it's so nice and cool. Lapit na guys. From your Royal Palm Hotel guys, mga 1 kilometer away there's a Jesus there. Puntahan natin yan. Gutom na guys. Walang restaurant na kami. Approaching Pambuhan. These boats are going to Silvino, Lobos. Guys, gutom na mi. 20 kilometers more to go. San Roque Super Health Center. Aircon sa loob guys. Bye! The best RHU of Northern Samar. 3 ambulance nila guys. San Roque Super Health Center. Aircon sa loob guys. Guys, gutom na mi. 20 kilometers more to go. Oh, this is so Filipino. May Carabao, may nipahat, may bahay kubo. Happy Lenten guys! Biyernes Santo na. Mag-isa lang ako sa kalye. Ale! Sa langit na ba ako? Mama! Pasos Pedro! Hi guys, chill ride Mondragon Lane. Woohoo! May isang road sa Mondragon, Kaluag, 4 lanes.
Woohoo! Mondragon Police Station. Whew. Yan na lang guys, di rin mainit. Hydrate with Bukhari Sweat. Hydrate with Bukhari. Passing by my favorite chapel. I love Imelda. Yan guys, maliit na chapel. Nakanin kay Ime. Approaching Miko. Hala na ako guys. Halura. Tagpira kilo kuya. Centennial Lola. Sana Lord. Guys, so another 7-Eleven. Pag Lola na guys, incontinence ang problema. Passing by, guys, Sanong. McDonald's. Some chocolates. Here's my favorite. Cloud9.